This is Novice Final here at Mitsay of North Cotabato. Here we go now. Novice Final, Mitsay of North Cotabato. Wow! Grabe, Anton Cortez bay. Anton Cortez, hole shot. Uy! Kinsa man ilusot, Kawasaki. Wow! Mari 4. Eloy di Goma din mga busing. Eloy di Goma. Alaka, Poros Kawasaki oh. Woo! Cortez di Goma. Marino ba to? Anton Cortez di Goma. Mari 4. Saburao. Abar-abar itu mga busing. Di Mari 4. Abar-abar 2-1-3. Anton Cortez. Akbar Saleh. Handa ng laban mga boss. Anton Cortez di Goma. Abar-abar Saburao. Marino Tikoy Mari 4. Grabe Anton Cortez di Goma. Saburao. Grabe di Goma bay. Kahit na yapang di Goma bay. Tira o glong double bay. Grabe kalupad yun. Woo! Ganda. Ganda ng laban mga bossing. Ibang klase ito. Novice Final. Anton Cortez. Hoy, abar-abar na. Abar-abar na lagi bay. Tira oy. Kuha sila ni abar-abar. Kuha sila ni abar-abar. Anton Cortez. Grabe naman yun oy. Grabe kayo oy. Anton Cortez. Anton Cortez. Abar-abar. Jam Saburao. Ay. What happened to Akbar Saleh bay? Akbar Saleh ba ni? Murag Akbar Saleh. Grabe lino paray ni bay. Grabe ka lang. Grabe ka tada eh. Dito si Akbar Saleh. Putin sa niyo. Ay, si Sikoy. Pagkasayang ni Sikoy. Laper. The bullet, grabe lupad. Wow. Grabe ka. Deliding Anton Cortez. Abar-abar kedua. Jam Saburao. Eloy di Goma. Grabe murang aeroplano. Di Goma. Grabe kayo. TV Mas number 514. White flag. Anton Cortez. Grabe lupad. Woo! Wow. Grabe nga salida. Cortez. Abar-abar. Saburao.
This is the top 3 for the novice category final. Alright, second flag is up. Congratulations, Anton the Bullet Cortez. Mamaw kayo. Congratulations to all riders.